You make your NPCs literally do anything. And you can even like write their information. Andro, may na ba internet, bro? May na internet? Look at my new player Ang character. vlog ako. So nice. We do like it. Okay, Eric. Bye-bye. Mag-end na ako kasi lag. Hi, Vincent. Lag na ako. May na yung ano talaga. You're not playing the Whistle of Courage anymore. Anton, close the door, Anton. What is the Lag na ako. Vincent, hey. Yo, I'm gonna make like a war. Lag ako. Nag-red siya. Hi, Mr. Yo, X. I have like This guy is like Hi, Leo. Good evening, Leo. Ay, naku. Wait lang. soldier. Lag na ako. Soldier. Hey, oh. Meron pa din ang damit. Sure. Bye-bye. Mag-end na ako. Lag ako. Love. Hindi ikaw. Lag nga. Red yung ano, oh. Bakit lang yung ikaw? Hindi ka magpatawa. Laban na lang pati shirt mo. Ganyan lang. Hello, Michael. Wobble out at me. Hi, Prime. Ay, init ang ulo mo. Good evening. Oh, bad. Pati ng shirt ang dumi. Ay, naku. May pagalong pa. Thank you, Docha. Kaya tayo. Thank you. Ay, Anton. Nyo. Ayun ka na naman. Hi, thank you, Docha. Halika. Para yung shirt mo. Yan. Akin na. Aray. Naman eh. Para na yung shirt mo. T-shirt ko yan. May bata kasi. yo, ayun. Tsaka yung socks ko. Ay, nilaban na yung socks mo. Ay, di. Bye-bye. End na ako. Sige. See you tomorrow na lang.